नहीं है ना हमारे लड़के जो मेरा ग्रुप है ना वो थाने से डरता है, ना वो मरने से डरता है, ना वो अंदर बाहर होने से डरता है। ठीक है, ये चक्कर हम लगा बैठे हुए हैं, इसका हमें पता है। सर जी बात सिंपल सी है कि ये अब वो वक्त है कि यहाँ पे या हम लोगों ने किरदार अदा करना है कूफियों वाला यजीदियत, और या हमने किरदार अदा करना है हुसैनियत वाला। ठीक है ना, क्योंकि बात ये देखें ऐलान हो गया है इलेक्शन का और ये सबको पता है। जो भी हमारे मुल्क की डंडा फोर्स है वहाँ पे जो भी ROs DROs जो भी लोग जो भी इलेक्शन कमीशन का अमला होगा वो सारा इनका अपना होगा। ठीक है, धांधली 101% होनी है। इसका सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार वो ये है कि सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद लोग अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल लें, जो जिस पोलिंग बूथ पे अपनी ड्यूटी संभाले उसके ऊपर ईमान अल्लाह को हज़र नज़र जान के अपने ईमान को मजबूत करके वो इस ड्यूटी को इस तरीके से अंजाम दे जिस तरह उसका इस दुनिया में बस ये आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन के बाद उसने आज तमाम किए हुए दिन के काम का हिसाब जो है ना वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के सामने रखना है और अल्लाह ताला को जाके देना है। इस ईमान के साथ बंदा पोलिंग बूथ पे खड़ा हो और उसको ये इल्म होना चाहिए कि PTI का कितना वोटर उस जगह पे आया, वो उसके पास लिस्ट होनी चाहिए ताकि शाम को जिस वक्त रिज़ल्ट अनाउंस हो तो हम लोग अपनी लिस्टों के साथ उस चीज़ को मैच कर सकें। और अगर उसमें कोई धांधली या कोई चीज़ हमें 19 20 50 भी ऊपर नीचे नज़र आती है उसको हम लोग उस लेवल पे जाके चैलेंज कर सकें। क्योंकि खान साहब को भी इजाज़त, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं, वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। ठीक है, बाकी जो है साइफ़र वाला तो साइफ़र वाला सिंपल सीधा सा फैसला आना ही आना है और उसमें खान साहब को इन्होंने सज़ा देनी है, लेकिन उसमें इन्होंने लूप होल छोड़ने हैं जिस तरह तोशा खाना में लूप होल छोड़े गए थे। उसमें टाइम लगेगा, उन लूप होल्स को कवर करके खान साहब को बिल्कुल क्लीन करते हुए उसमें टाइम फिर भी लग जाएगा। तो बात यह है कि हम लोग सिंपल यही कर सकते हैं डिबेट से। अब इन 3 महीनों में हमें डिबेटों से निकलना पड़ेगा, जो हम लोग एक डिबेट का करते हैं ना। अब आज आगे काम है अमली मुजाहरे का। देखें आज 98 दिन हो गए हैं, 98 दिन में वो अवाम पाकिस्तान की कहीं पे भी नहीं नज़र आई जिस अवाम ने मीनार पाकिस्तान भरा था, जिस अवाम ने पिंडी की रोडें ब्लॉक कर दी थी। वो अवाम सिर्फ वो 20 या 25 हज़ार लोगों को डंडे पड़ने के बाद ना वो पाकिस्तान की अवाम हमें कहीं पे भी नहीं नज़र आई। बात सिंपल सी है, उसकी आखिरी सिंपल एक आखिरी बात कहता हूँ कि ये आखिरी मौका पाकिस्तानियों के पास समेत मेरे आपके जितने भी हम लोग बेशक ओवरसीज़ हैं तो पाकिस्तानी, मरना तो वहीं पे, हमें डब्बे में जाएंगे पाकिस्तानी, दफन वहीं पे होंगे। तो बात यह है कि ये पाकिस्तानियों के लिए आखिरी मौका है कि इसमें हमने अपने आप को या तो आज़ाद करा लेना है या फिर अपनी अगली नस्ल जो हम लोगों से पैदा हुई है उसको भी हम लोगों ने ग़ुलाम बना देना। बाकी जो आप बड़े हैं, आपका हमसे ज़्यादा तजर्बा है सियासत में, जिस तरह आप कहेंगे वो फिर बेहतर होगा। बिल्कुल सही है फाइटर भाई, बिल्कुल इसी तरह ही है। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਐਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰਲਲੀ 3-4 ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਓਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਲੱਸ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਬਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਰੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ YouTube Facebook ਪੇਜਿਸ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜਿਸ ਹਨ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਹਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਦੀ पिक्चर। नहीं सर, मेरी तरफ से तो वाला ऐलान है, मैं तो फ्रंट ही होके खेलूंगा क्योंकि मैंने अपना नाम कूफियों में नहीं लिखवाना। नहीं ठीक है, नहीं मैं वैसे मरना एक दिन है, मौत बर हक है, वो मरना ही है। और यहाँ पे मरना, वहाँ पे मरना, गोली से मरना, किससे मरना है वो लिखा हुआ है, उसका डर किस लिए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੈਪ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ IT ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਸਟਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। एब्सोल्युटली नॉट। आप कुछ कहना चाहते हैं बाकी लोग भी एंगेज हो जाएं तो फिर बात को आगे करें। एब्सोल्युटली नॉट सर, ओवर टू यू। शुक्रिया भाईजान, सुन रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ। चलो ठीक है, उठ गया हूँ मैं आपकी बातें सुन के। चलो ठीक। अच्छा फाद भाई, मैं ना ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ताकि वो एज ए कंप्लेन का हिस्सा बने। मैं सर जी सिस्टम भी लगा लिया, वो आपके कहने पे कंप्यूटर सिस्टम भी पूरा मैंने लगा लिया रूम में। तो ठीक है ना, ठीक है, तुसी तैयारी करो और तुसी अगर वो सारा कर लिया तो फिर जी ताड़ी उस इलाके की टीम है बल्कि तुसी लीड करो, तुसी फीडबैक देने तो मैनू दे देना एड्रैस तुहानू, फिर मैं कल ही 2000 स्टिकर भिजवा दें, मैनू दसो कित्थे ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਠੀਕ जी कोई मसला नहीं सर, बेहतर है जो हुक्म करेगा। ठीक है, ये कर लेने। खालिद भाई ये फाइटर भाई हैं, ये बू हमदान की, ये बड़े तगड़े मैं कदी इन्हों को डर जाना ये कोई गुस्से च कोई काम ना खराब कर दें क्योंकि बड़े गुस्से से तेज है। आपकी मुलाकात हुई है फाइटर भाई से, खालिद भाई? बिल्कुल खान भाई की रोड से क्योंकि मेरा तो काम सारा दिन घूमा अपने। ठीक है। ये आपने अपने फोन के साथ, ये आपने अपने फोन के साथ कोई मैं कोई गन्ना नाल लाइए नाल ठा 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 दी आवाज आती, हेडफोन ही ठीक है ਤੁਹਾਡਾ जी गलत अच्छा
ਅੱਛਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਾਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡੀਏਟਰ ਤੋਂ ਢਾਹ ਛੜੋ ਆਪ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ चलो ठीक है आप पे सोते हैं ने मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी लोग हैं राना साहब जो भी आए हैं अगर उनके बारे में बात नहीं करनी तो मैं बता दें मुझे तो नंबर मेरे पास सब लोगों के मौजूद हैं मैं अभी उतर के आपको वो पहला तो जो जिन लोगों ने फॉर्म फिल करना है वो आप सब लोग कर दें अपने दोस्तों में भेज दें वो जो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे पास एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग मरी से हैं कितने पिंडी से हैं कितने सियालकोट से कितने लाहौर से उस सिस्टम की जो सबसे अच्छी बात है कि जौन जौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी लिखेंगे वो एक बटन में हमें बता देगा कि इस इलाके में और कितने लोग हैं जिनको आप समझ लें कि वो टीम लीडर होंगे। उसका एडवांटेज ये होगा कि मुझे पता है कि फ़ाद भाई अपने इलाके में तगड़े हैं तो उधर जो लोग होंगे उनको शायद फ़ाद भाई की टीम ही लीड करे क्योंकि होता है ना कुछ लोग बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं कुछ लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं पीछे भी पूरी टीम चाहिए। इसी तरह सियालकोट में हो जाएगा वहाँ पे चौधरी साहब अगर चौधरी साहब नहीं तो और लोग मैंने उस दिन जब डेटा थोड़ा सा भी कलेक्ट किया था तो एक बहुत बड़ी तादाद बन रही है लेकिन उन्होंने आगे चलना कैसे है उसकी मुझे परेशानी थी तो इसी वजह से मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं उनमें से छांट के वो लोग आगे से उन लोगों को एंगेज करेंगे। तो अली रज़ा भाई भी आ गए बड़ी देर से आए हैं मेरे ख्याल में सुबह सुबह उठ गए हैं पाकिस्तान मुल्तान की रोशनी हो गई है लेकिन ऐसी भाई ये राना सिस्टर हैं या ब्रदर हैं जो भी हैं उन्होंने माइक खोला हुआ मेरा ख्याल है बात करना चाहते हैं। जी जी राना सिस्टर हैं या भाई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम जी सलाम। कभी ब्रदर होते हैं कभी सिस्टर होती है। नहीं नहीं वो राने हर तरह के है ना मैंने कहा गलती ना कर लो। नहीं एक्चुअली वो आप लोगों से मेरी पहले भी बात हुई है फहीम भाई। अच्छा मेरी कनाडा वाली बहन मेरी कनाडा वाली नहीं बहन अमेरिका वाली। अच्छा आप अमेरिका में जी 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 सिस्टर जी सिस्टर हुक्म करें आपने गुफ्तगू सारी सुन ली आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? एक्चुअली मुझे सियासत का तो इतना पता नहीं है लेकिन वाकई जो आप लोगों की बातें हैं कि सारे बंदे जितने भी हम लोग हैं ओवरसीज़ अपने जानने वालों को पैसे भेजते हैं जो भी करते हैं ये तो सही बात है कि हम लोग उनको बोलते हैं और वाकई ही बोलते हैं कि पहले हम लोग आप लोगों की मदद करते थे अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों के लिए ही हम ये करने वाले हैं कि अगर खान आएगा तो आपको सेफ कार्ड मिलेगा अगर खान आएगा तो आपको वो जो क्या कहते हैं $14,000 सॉरी वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के रुपए जितने भी हैं वो भी मिलते थे उनको ना। और मैं ऐसी 70-80 फैमिलियों को जानती हूँ जो उन पैसों पे पलते थे अब वो बंद हो गए हैं अब हम उनको दे रहे हैं। तो मैंने कहा इसी शर्त पे अब मिलेंगे पैसे अगर आप खान को वोट देंगे। ये नहीं कि हम लोग सारी बात है आपको देख नहीं सकते ये नहीं देख सकते आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह बना के बल्ले पे मोहर लगानी है। इमरान खान को वोट देनी है अगर नहीं दी तो फिर फोगारे कि हम कभी भी आप लोगों को पैसा नहीं बेचेंगे जो बेचते हैं। ये नहीं कि हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि जी आप गरीब हैं लेकिन अब हम लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आपको भी हमारा कहना मानना चाहिए। हमने इतने सालों से आपके अपने लिए कुछ नहीं मांगा लेकिन अब आपके लिए ही कुछ मांग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिएगा। तो अल्लाह करे खैर कि सब लोगों को कह तो रहे हैं अल्लाह करे उनके दिल दिमाग में ये चाह जाए। दूसरा ये कि लोग ज़ाहिर बात है वो लोग डरे हुए हैं कोई जो अपने सारे भाई बात करते हैं छोटे बड़े कि लोग डर बहुत ज़्यादा गए हैं कोई घर से निकल नहीं रहा वो दूसरे मुल्कों को तो भाग रहे हैं। अभी आज ही मेरे अपने जानने वाले 2-2 4-4 रिश्तेदार जो 30-30 लाख लगा के पाकिस्तानी रुपीस जो भी हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त रहने का कोई नहीं सोच रहा उधर अब बाहर निकलने का सोच रहे हैं वो लोग ना। तो बाकी वोटों का बस जारी बात राना बहन मैं यूके बेस्ड हूँ आप अमेरिका बेस्ड हैं यहाँ पे
مڈل ایسٹ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی کچھ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو یہ فارمیٹ ہے، پہلے تو ہم نارملی ڈیفرنٹ ڈیبیٹ کرتے رہتے تھے، ابھی کیونکہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ وقت کا مقابلہ سخت، بین اوورسیز پاکستانی، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، تو اگر آپ برا نہ منائیں تو میرے ڈی پی پہ نمبر شیئر کر دیں۔ میں ویسے بھی اسٹرینجر نہیں ہوں، پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکٹری، تو آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتی ہیں جو تحریک انصاف کے ہے، تو آئی ایم ناٹ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو ٹھیک ہے۔ تو آپ پلیز اپنا نمبر شیئر کریں میرے ساتھ، تو پھر واٹس ایپ میں فہیم بھائی اس وقت پی ٹی آئی والے سارے آتنکوادی ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں آپ اسٹرینجر نہیں ہو؟ نہیں پاکستان گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، آپ کی آئی ایس آئی نے اناؤنس کیا، جی آتنکوادی۔ مجھے پتہ ہے، یہ بھائی نے واقعی فہیم صحیح بھائی اس بات کا کی جواب ہے میں کہ دوں، فہیم بھائی میں اس کا جواب دوں۔ ایک سیکنڈ جواب بعد میں۔ سسٹر آپ کہاں، میرا تعلق لاہور سے، آپ کدھر، لاہور کراچی کہاں سے؟ میرا جو اپنا یعنی کہ امی ابو کا گھر ہے وہ فیصلہ آباد میں ہے، میرا جس بندے کی آئی ڈی ہے وہ میرا ہسبینڈ ہے، وہ چیچا وطنی سے ہے، تو ٹھیک ہے ابھی جی تو چیچا وطنی کے لوگوں کو ہی ہم بول رہے ہیں زیادہ، کہ ان کے میرے ہسبینڈ کی فیملی 8-10 لوگ ہیں، وہ تو دینے والے ہی ہیں، عمران خان کے لیے ہی ووٹ ہوگا ان کا، پہلے بھی تھا اب بھی ہوگا، تو لیکن باقی جو جاننے والے جن کو ہم لوگ فیور کرتے ہی رہتے ہیں، ظاہری بات ہے جو بھی اوورسیز ہے، یو نو ایوری باڈی ہیلپ فار ایوری ون، تو جی جی وہ کرتے ہیں، تو ان کو ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ پلیز آپ یہ کیجئے گا، جی کیونکہ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو سینس نہیں ہوتی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ ٹی وی بھی ہمارا بند ہو گیا ہے، تو ادھر تو آپ کہتے ہیں عمران خان کا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ادھر تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے کہا ہم آپ کو کال کر کے بتایا کریں گے سارا کچھ نا، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنے والے ہیں۔ میری سسٹر، آپ نے زبردست اس لیے بات کی کہ لوگوں تک میسج پہنچانے کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ فارمیٹ تیار کیے ہیں، تو آپ تو ایک اپنے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی کہیے گا، ان سے کہیں نمبر شیئر کر دیں، جی بیٹے تو چیچا 1 منٹ ویٹ، ٹھیک، آپ پلیز شیئر کیجیے گا، جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جی سسٹر، آپ سے بی ٹی ایف جو آئی ڈی ہے اس نے بات کی تھی، کوئی ڈونیشن کی جو ویڈیو وغیرہ شیئر کی تھی، آپ نے فالو کیا ہوا ہے بی ٹی ایف والی آئی ڈی کو؟ ایکچولی میرے ہسبینڈ اور میں دونوں ہی ایک ہی آئی ڈی یوز کرتے ہیں۔ جی بیٹے اوکے 1 منٹ۔ جی جی بھائی جی سوری، جی کیا کہا تھا آپ نے؟ اچھا میں ڈی ایکسپلین ایف ٹی کرتا ہوں، والی آئی ڈی ہے، میں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے فہیم صاحب، آپ جی میں بتائیں۔ ایکسپلین کرتا ہوں۔ جی سسٹر، کچھ 4-5 ویک پہلے خان صاحب کی پوری ٹیم نے ہمارے سے زوم میٹنگ کی تھی، جی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو اپنی لیگل ٹیم کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، جی جی اور اس میں ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ جو لوگ ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو وہ خان صاحب کا ہی پورٹل ہے، جو ان کے لیگل فیس دینے کے لیے جو لوگ، تو وہ خان صاحب نے اپیل کی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اسے بیک کیا ہوا، آفیشیل پیج ہے جس کا نہ میرا کا تعلق ہے نہ کسی اور کا، تو ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کے پورٹل پہ جا کے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے $5-10-15 جو زیادہ ڈال سکتا ہے اس کی اپنی مرضی، جی جی تو وہ ہم نے بہت سارے واٹس ایپ گروپوں میں وہ لنک شیئر کیا، وہ پوسٹ شیئر کیا ہے۔ ہمارے ایک اور بھائی ہیں بی ایف ٹی بھائی، اصل میں انہوں نے ٹک ٹاک میں اس کمپین کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ پلیز ان کے پاس، ویسے آپ میرے سے نمبر شیئر کریں گی تو میں آپ کو ویسے بھی اس کا لنک بھیج دوں گا، تو آپ لوگ اپنی کیپیسٹی میں خان صاحب کے پورٹل پہ جا کے جو آپ سپورٹ کر سکتی ہیں آپ جی جی ضرور کریں۔ صرف ایک ہی اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ پیسے دیتی ہیں تو وہ نیچے لکھا آتا ہے کہ ریفر بائی ہو، تو آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاک، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جو ٹیم ٹک ٹاک کمپین کر رہی ہے پوری دنیا میں، آپ وہاں سے آ کے ڈونیٹ کریے۔ اس کا صرف میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کی جو ہائرارکی ہے جو پاکستان میں آدھی چھپی آدھی غائب ہوئی ہے، کہ ٹک ٹاک میں ایک بہت بڑی سپورٹ ہے آپ کی، تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب ٹائمز اچھے ہوں گے تو جو محنت آپ لوگوں نے کی ہے
उसको कहीं ना कहीं पार्टी रिकग्नाइज करे। वो उसी सूरत में होगी जब आपके पास एक रेफरेंस होगा और सब ने क्या कहते हैं कतरा कतरा दरिया करके सपोर्ट की होगी, तो बहुत बड़ी सपोर्ट बनती है। जी जी बेशक। तो आप ज़रूर उस पर जाइएगा, मेरे से नंबर शेयर कर लीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। जी अली रज़ा भाई आप बात करें, वैसे हम ब्रॉड क्रॉस करने लगे थे। मैं भी फहीम भाई, मुझे भी नींद आ रही, रात से मैं स्टिल जाग रहा हूँ, सुबह 7:30 हो गई है। अच्छा फहीम भाई, ऐसे है कि एक जो ये फॉर्म आए इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है? और आपने मुझे नंबर भेजा हुआ है? नहीं फहीम भाई, नंबर भेजो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਭੇਜ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड कर रहे हैं फहीम भाई नंबर। ठीक है, डन हो गया। बाकी आबिद भाई आपको भी सलाम हो गया, महमूद भाई आपको भी सलाम हो गया। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का करम। अब आप इसे कंक्लूड करें और मैं अभी खुद भी नंबर आपको खुद भेज मैं दूंगा। दो बातें करना चाहूँगा, मुझे इजाज़त चाहिए, नहीं तो मैं धरना दूंगा। मुझे दो बातें करने की इजाज़त। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, मैं ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਫਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ आपको ना इजाज़त मिल चुकी खुली तो खुली फिर मैं इजाज़त, खुली इजाज़त। फाद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की और उस वक्त मेरे मोबाइल के सिग्नल का कुछ मसला हो गया था, तो वो बातें मैं दो चार बातें करना चाहता हूँ। जिस तरह फाद भाई ने कहा है कि बिल्कुल मैं फाद भाई की बातों के साथ 110% इत्तफाक करता हूँ और इनकी तायीद भी करता हूँ, लेकिन हमें पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना भी होगा। वजह यह है कि पाकिस्तान की अवाम, मैं कौम नहीं कहता होता क्योंकि कौम बनने में इसको काफ़ी अरसा दरकार है, अभी तक ये कौम नहीं बनी। इनके सर पे 76 साल से इन्होंने थोड़े मार मार के इनको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया। अब डिप्रेशन के मरीज़ को डॉक्टर मिला था, कल भी मैंने ये बात की थी, डिप्रेशन के मरीज़ को एक डॉक्टर मिला था जिसने इनका इलाज तो किया, लेकिन डिप्रेशन उनका दूर हो गया, लेकिन फिज़िकली दे वर अनफिट, वो फिज़िकली फ़िट नहीं थे। तो प्रॉब्लम ये हुई, अब उनको फिज़िकली फ़िट करने के लिए मज़ीद टाइम दरकार था, और उसी टाइम के दरमियान इन्होंने वो जुल्म बर्बरियत की, जुल्म सितम के अफसाने, जुल्म सितम के फसाने गढ़े, जुल्म सितम की दास्तानें गढ़ी कि आज हर बंदा अपने घर में रहने को तरजीह देता है। पाकिस्तान के अवाम 23 करोड़ अवाम एक बागैरत और बाशहूर लोग हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम निकलते क्यों नहीं? अगर बात जान की होती तो धरनों में आपने देखा था अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर, कभी 126 दिन के धरने में भी इस तरह, और फिर उसके बाद जब भी खान साहब ने कॉल की तो लोग जोक दर जोक खान साहब के शाना बशाना चलने के लिए कदम से कदम मिलाकर निकले। अब इन्होंने वो कार्रवाइयाँ डाल दी, वो वारदातें डाल दी जिससे हर जी शहूर और अकल रखने वाला बंदा डरता है, क्योंकि जब अकल सामने आ जाती है तो बंदा डरता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल खड़ी ये मैं अकल खड़ी ये मैं तमाशा लबे बाम अभी। तो अब जी शऊर बंदा जो भी है तो वो डरेगा। मसला ये है, उसके डरने का मसला क्या है? उसके डरने का मसला ये है कि वो सोचता है कि अगर मेरी माँ बहन बेटी को उठा लिया जाएगा, अगर मेरी माँ बहन बेटी को बेआबरू कर दिया जाएगा, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके ये बदमस्त हाथी अगर मेरे घर में घुस कर तोड़ फोड़ कर देंगे, मेरी माँओं बहनों को उठा कर ले जाएंगे, तो कल मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, एक घराने में रहता हूँ, एक ख़ानदान में रहता हूँ, ख़ानदान में मेरी क्या इज़्ज़त बचेगी? मसला ये नहीं कि लोग निकलना नहीं चाहते, लोग पहले भी निकलना चाहते थे, लोग अब भी निकलना चाहते हैं। लोग पहले भी खान साहब के शाना बशाना थे और आज भी लोग खान साहब के शाना बशाना ही हैं। इन कमीनों ने दरिंदों ने ऐसी कमीनी वारदातें डाली हैं कि अब हर बंदा अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में
ہر بچہ ہر بندہ اپنے بچوں کی اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے کے چکر میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خوف و ہراس کے وہ بادل پھیلا دیے ہیں، انہوں نے خوف و ہراس کی وہ فضا قائم کر دی ہے کہ بندہ نکلنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ اب قوم ہوتی تو پھر یہ یکجا ہو کر نکل جاتی۔ مسئلہ اب دوسرا میں بتاؤں کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بندوں کو گرفتار کیا گیا، جتنے بندے پابند سلاسل ہیں، جتنے بندے زندانوں میں ڈالے گئے ہیں، وہ سارے بندے زمان پارک میں خان صاحب کی حفاظت کے اوپر مامور تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی آج جیل میں موجود نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی نشاندہی کر لی تھی۔ یہ وہ سانپ ہیں جو نہیں کہتے ہوتے تھے کہ ناگ کو مار دو تو ناگن اپنا آنکھوں میں فوٹو کھینچ لیتی ہے، بچپن کی یہ کہانی سنایا کرتے تھے۔ تو پھر وہ ناگن اپنے ناگ کا بدلہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اب ان کا جو ناگ تھا اسے تو خان صاحب نے باہر نکال دیا، پھر دوسرے ناگوں کو خان صاحب نے بے نقاب بھی کر دیا۔ اب ان کے جو ناگ تھے وہ بے نقاب ہو گئی۔ اب منیر جو ناگن ان کی باقی رہتی ہے اور ندیم انجم یہ جو ناگنیں ان کی باقی رہتی ہیں، اب وہ بدلہ لینے کے لیے بار بار پے در پے وار کر رہے ہیں۔ مسئلہ پاکستان کے عوام کا نہیں، مسئلہ 23 کروڑ لوگوں کے نکلنے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو کر بھی نکلیں گے تو یہ کمینے اپنی کمینگی کے ساتھ ان کے اوپر پھر وار کریں گے، پھر جیلوں میں ان کو بند کریں گے، پھر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے۔ لوگوں کو اس لیے تیار کرنا ہے، اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ نہیں، بالکل نہ نکلو۔ اور میں نے کل ایک سنا ہے بڑا اچھا، وہ انہوں نے ایک سسٹم کیا ہے، انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف نے بڑا زبردست کہ وہ ووٹر کینڈیڈیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ میرے پاس، امیدوار میرے پاس، یہ جو بندے ہیں سپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے پاس کوئی کینڈیڈیٹ کوئی امیدوار چل کے نہ آئے، میرا اور میری فیملی کا ووٹ پولنگ کے دن 8 فروری کو چل کر آپ کے پاس آئے گا اور میری فیملی کا ووٹ آپ کو پول ہوگا۔ تو میری جان، وہ لوگوں کو ووٹنگ کے لیے تیار کریں، الیکشن کے لیے تیار کریں کہ نہیں آپ خاموش رہیں، جو مرضی یہ کرنا ہے، لیکن خان صاحب کو الیکشن کے دن آپ کامیاب کروائیں، تاکہ خان صاحب کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے۔ اور اگر خان صاحب کو آپ مضبوط بنائیں گے، تحریک انصاف کو مضبوط بنائیں گے، اور تحریک انصاف اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ ون ہوتی ہے انشاءاللہ، تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ تو مسئلہ جلد سے جلوسوں سے اب اور آگے نکل گیا ہے۔ اگر آج یہ کارنر میٹنگز بھی کرتے ہیں، جو بندے عدلیہ کی بات نہیں مانتے، جن بندوں کے اوپر عدلیہ کی بات نہیں منوائی جاتی، ایک سول مارشل لا قائم ہے نگران حکومت کے روپ میں، ایک سول مارشل لا قائم ہے، اور مارشل لا سے بدتر اگر میں کہوں تو کم نہ ہوگا۔ تو اس مارشل لا میں جب لوگوں کو آزاد سانس لینے کی اجازت تک نہ ہو، اس دور میں، اس پرفتن دور میں نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں بھی ادھر باتیں کرتا ہوں، سارے ہم باتیں تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اوپر اپنا فوکس کریں جو لوگ پاکستان میں ان ظالموں کے، ان جابروں کے، ان درندوں کے اور وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور نمرودوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، ان لوگوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے ہمت ڈال کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ الیکشن کے دن ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت الیکشن کے دن ہے۔ ہاں، خدا نہ کرے اگر یہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں، الیکشن میں کچھ نہ کچھ یہ اپنا کارنامہ انجام دیتے ہیں، تو پھر آپ سب نے دیکھا تھا بات 4 حلقوں سے چلی تھی اور پوری شریف فیملی اور زرداری فیملی کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ مائی کا لال ہے جسے عمران خان کہتے ہیں۔ 4 حلقے کھلوانے کے لیے اس نے پورا پاکستان کھلوا ڈالا، تو وہ آپ کے خان کو آتا ہے۔ لیکن اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا کچھ ہوا تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ،
پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو اپنے آمنے سامنے لا کر بغاوت پر مجبور کریں گے، اور اگر یہ بغاوت ہو گئی تو پھر خطرہ ہے، اللہ پاک نہ کرے، اللہ پاک نہ کرے میرے منہ میں خاک، جب فوج اور ادارے آپس میں آمنے سامنے آ جائیں، فوج اور عوام، ادارے اور عوام آپس میں آمنے سامنے آ جائے، تو پھر اللہ ہی بچائے اس تباہی سے جو تباہی ہوگی۔ لیکن یہ بار بار عوام کو مجبور کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے گھر میں تو اس کو ایک دفعہ مارو، دوسری دفعہ مارو، تیسری دفعہ مارو، چوتھی دفعہ مارو، پانچویں دفعہ وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر وہی شرارت کرتا ہے جو جس سے روکا جائے۔ کیا ہوگا، 2 چانٹے ہی لگیں گے، میں چانٹے کھا لوں گا۔ اس عوام کو اگر انہوں نے ڈھیٹ بنا دیا، اور اگر یہ ڈھیٹ ہو گئے تو پھر جو بیرکوں میں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جو ججز کے سامنے روسٹرم لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر انقلاب آئے گا، بغاوت ہوگی، اور وہ جو انقلاب آئے گا وہ ساتھ میں کافی کچھ بہا کر لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ ہم پاتال سے بھی نیچے چلے جائیں اکانومی کے لحاظ سے، لیکن پھر جس وقت ہم ابھریں گے تو پھر ایک نئے دور میں ابھریں گے، ایک نئے دور میں ہم اجاگر ہوں گے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو فہیم بھائی، میں نے سوری زیادہ ٹائم پھر لے لیا۔ جی بالکل کوئی بات نہیں۔ ابھی مجھے دیکھ کے نا ڈیجیٹل بھائی کا فون آ گیا ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ براڈ بند ہونے والی ہے، تو بس اسے کنکلوڈ کریں۔ میں گروپوں میں نمبر شیئر کر دیے فہد بھائی، میں ابھی آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں تو کام کو آگے چلائیں۔ یہ عابد بھائی کی بات کا ایک شعر سے جواب دوں گا۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا، یہ خیال اچھا ہے غالب دل کو بہلانے کے لیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا کچھ آپ نے کہا یہ ہمارے خیالوں میں عابد بھائی اچھا ہے، اور سوچنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ کی ایک بات کے اندر آپ نے جتنی باتیں کی نا، اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہم لوگ قوم نہیں بنے، کیونکہ اگر ہم لوگ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو عزتیں گوا کے، جانیں گوا کے، اپنے آپ کو رسوا کر کے لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتے ان کو پھر جو ہے نا وہ کوفیوں کی طرح ہمیشہ گالیاں ہی پڑتی رہیں گی اور پڑتی رہیں گی، اور تاکہ قیامت تک پڑتی رہیں گی۔ کوفی بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو خود بلایا تھا مولا کو، اور اس کے بعد صرف اسی ڈر سے اور اسی عزت کو بچانے کے لیے اور انہی چیزوں کو بچانے کے لیے وہ دب گئے۔ تب بھی یہی بربریت تھی، کچھ کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا، کچھ کو مار دیا گیا تھا، ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ تو یزید کے پاس ویسے ہی 3 براعظم کی سلطنت نہیں چلی گئی تھی، وہ بھی اسی طریقے سے گئی تھی، لیکن تاریخ نے اس کو اسی طرح یاد رکھا ہوا، اور جو 72 شہید تھے، معصومین تھے، معصوم تھے، ان کو بھی تاریخ نے اس طرح یاد رکھا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شروع سے لے کے آخر تک آیا ہے کہ جب تک آپ اپنی عزت نہیں گواؤ گے، اپنا خون نہیں گواؤ گے، اپنے آپ پہ تکلیفیں برداشت نہیں کرو گے، آزادی کبھی نہیں ملتی۔ 16 میں میرا خیال ہے اپنا ترکی والا واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی سب سے جو چھوٹی موت وہاں پہ واقعہ ہوئی تھی وہ 6 دن کا بچہ تھا جو ٹینک کے نیچے کچلا گیا تھا، تو آخر وہ بھی کسی ماں نے پیدا کیا تھا، 6 دن کا بچہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف، آپ کی ایک بات بہت اہم ہے کہ ہم لوگ آج تک صرف قوم نہیں بنے۔ 75 سال سے جو ہم پہ ہوا اس کو سیکھنے کے باوجود، اس کو دیکھنے کے باوجود، اس ظلم سے بہت بڑا ظلم 1971 میں ہوا تھا، جب ہمارے ہی لوگوں کی، بنگلہ دیش کو الگ نہیں تھا، آج بنگلہ دیش ایک الگ ملک بنا، تب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، اور اس بنگلہ دیش کے اندر جتنی عورتوں کی عزت لوٹی گئی تھی وہ پاکستانیوں کی لوٹی گئی تھی۔ بنگلہ دیش تو اس کے بعد بنا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو تب بھی ہم لوگ قوم نہیں بنے تھے، تب بھی ہم لوگ الگ الگ۔ بھائی میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اچھا فہد بھائی، میں نے آپ کو لنک شیئر کر دیا ہے۔ علی رضا بھائی آپ بات کریں، آپ نے کچھ کہنا تھا۔ چوئی صاحب میں دیکھتا ہوں۔ اچھا فہیم بھائی، جیسے بھی بات کر رہے تھے بھائی پتہ نہیں کون سے میں، ٹھیک ہے نا سر، اسٹرینتھ نکالنے کو ہم روڈوں پہ نکال لیں، ٹھیک ہے نا، 10,000 15,000 20,000 بندہ خان صاحب کی آواز پہ لبیک ہونے کے لیے سارے تیار تھے۔ زمان پارک کی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ زمان پارک میں جو بندے تھے ان کو ہی کیپچر کیا گیا، ان کو ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، ان کا اب یہ
اصل میں یہ اب فل ننگے ہو چکے ہیں, کھل کے سامنے آ گئے. پہلے ہی کر رہے تھے اندر خانے ساری گیمیں, اسٹرینتھ کرنے کو ابھی 10,000 15,000 روڈوں پہ نکل جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کام کیے ہوئے ہیں سر, یہ وہاں سے نا تصویریں کھینچ لیتے ہیں اور رات کو نادرا کے ڈیٹے سے ملا کے نا تو ان کو گرفتار وہاں گھروں سے کرتے ہیں. اسکائی بھائی ویلکم, عمر بھائی, عابد بھائی, عمر بھائی کو لیجیے گا, نیچے آئے ہیں. تو ان کا یہی کام رہ گیا. اب کیا کہہ سکتے ہیں, باقی میں نے آج اس چیز پہ ویڈیو بھی ڈالی ہے, اور الیکشن کی کچھ تیاریاں ہیں, وہ کینڈیڈیٹ والی جیسے بات ہوئی کہ کیمپین چل رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے پہ ووٹ مانگنے کی کوشش نہ ہے تو آپ کو ووٹ آٹومیٹلی. اس کے لیے کچھ اور بھی پلان ہیں جو میں ڈسکلوز یہاں براڈ پہ نہیں کر سکتا, میں فہیم بھائی کو کرتا ہوں. تو عابد بھائی اجازت چاہوں گا, آئی تھنک فہیم بھائی بھی چلے گئے, مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی ہے. محمود بھائی, جی علی رضا بھائی زبردست. اور میں اپنا آخری فائنل کامنٹ دے کر چودھری بھائی میں بھی اجازت چاہوں گا. میں نے یہ بات جو کی اس کے ساتھ میں نے 2 لفظ بڑے تیز سے اور بڑے زور دے کر میں نے استعمال کیے. ایک لفظ میرے بھائی کو سمجھ آیا جو کہ قوم اور عوام کا میں نے یوز کیا. دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل کھڑی ہے میں تماشائے لبے بام ابھی. تو یہ بات غالباً میری جان آپ نے نظر انداز کر دی. تو عقل جب بھی بے خطر کود پڑتا ہے آتش نمرود میں عشق, جس طرح علی رضا بھائی بھی مار پیٹ کے بعد اب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, فہیم بھائی ہیں کوڑے کھا کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی پاکستان کے تقریباً بیشتر کارکنان جس طرح عمر ایوب اور باقی علی محمد اور عمران ریاض کو آپ دیکھ لیں, شہریار افریدی کو کئی نام بڑے پڑے ہیں جنہوں نے مارے کھائیں. ایک سیکنڈ خالد چوئی صاحب, میسج نہیں میں آیا, دیکھو ذرا چیک کرو, میسج مینوں نہیں آیا. تسی مینوں واٹس ایپ کیتا ہے یا مینوں تسی کوئی اور چیز بھیجی ہے؟ تسی پلیز چوئی صاحب, ایک سیکنڈ خالد بھائی, چوئی صاحب وہ تھے موجود ہی نہیں ہے. نہیں ہے. بھائی میں نے ابھی میسج کیا آپ کو. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ خالد بھائی بات کریں, ٹھیک ہے. اچھا, تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عاشق تھے یار کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اپنے پیار کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے ماریں بھی کھائیں, کوڑے بھی کھائے, لیکن پھر بھی آج خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. وجہ یہ تھی کہ وہ عاشق تھے, وہ پروانے تھے, وہ جلنا جانتے تھے. اب عقل کھڑی ہے میں تماشائے لب بام ابھی. اسد عمر کو اور باقی فواد چودھری اور وہ جو جتنے بھی نکلیں, یہ فیاض الحسن چوہان اور ان لوگوں کو دیکھ لو, عقل کھڑی ہے میں تماشائے لب بام ابھی. یہ عقل تھی جو کھڑی ہوئی تھی. تو میری جان, عقل والوں سے ہم بات نہیں کرتے, ہم عشق والوں سے بات کرتے ہیں. اور رہی بات آپ نے جس طرح فلسفہ یزید اور فلسفہ حسین بیان کر دیا, جس طرح آپ نے تحریک پاکستان, تو وہ وہاں پر آل رسول تھے اور وہاں پر جنگیں لڑی گئیں. ان کے اندر وجدان تھا, دین کو بچانے کی لگن تھی, دین کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ تھا. پاکستان بنانے کے لیے بھی ایک قوم لڑی تھی جو کہ مسلمان تھے, اپنی جانوں کے نذرانے دے کر پاکستان کو مرد وجود میں لایا اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کی. جس قوم سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنا کچھ برڈن ڈالیں, اتنا کچھ وزن ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتی ہے. کیوں کہ وہ قومیں تھیں, یہاں پر عوام ہے, وہاں پر نظریات مختلف تھے, یہاں پر نظریات مختلف ہیں. یہاں پر نظریہ تو ریاست مدینہ کا بھی ہے اور ساتھ میں بچوں کے تحفظ کا بھی ہے. یہاں پر نظریہ تو ریاست مدینہ کی فلاحی ریاست کا بھی ہے اور ساتھ میں عزتوں کی حفاظت کا بھی ہے. یہاں پر نظریہ تو اسلامی ریاست اور فلاحی ریاست کا بھی ہے, مدینے کی ریاست کا بھی ہے. اور یہاں پر ساتھ ہی فلسفہ کھال بچاؤ مال بچاؤ آل بچاؤ کا بھی ہے. تو ان کو اس امتحان میں مت ڈالو جس امتحان سے پہلے ہی یہ تھک ہار کر اپنا سانس پھلا کر بیٹھ جائیں کہ ہم اتنا امتحان نہیں دے سکتے. تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جان دینے والی باتیں ان سے مت کریں, کیونکہ جان اگر دینی ہوتی تو میں پھر قوم کا لفظ یوز کرتا
کرتا, میں نے قوم کا لفظ یوز نہیں کیا, میں نے قوم کے بجائے 23 کروڑ عوام کا لفظ یوز کیا ہے. تو عوام جانے نہیں دیا کرتی, عوام صرف الیکشن میں آپ کی مدد کرتی ہے, عوام الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. دیٹس آل. اوور ٹو یو فہیم بھائی, اگر بند کرنا چاہتے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ. نہیں بس بند کر ਦਿਓ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ खोल ਤੇ ਉਹਨੂੰ पूरा भर. तो मैं तुझे अभी फ़ोन भी करता हूँ 2 मिनट के लिए. तो बाकी सर इजाज़त दें, बंद कर दें ब्रॉड को. तो ਜੀ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? जी आ रही ने मेरी आवाज? ਹੁਣ ਆਈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, हेलो ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਾਓ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕੀ हेलो ਹਾਲ ਹੈ? आबद साहब उठो. आबद भाई, गोंदल साहब, गोंदल साहब, सरकार बादशाह. हाँ जी, सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गोंदल साहब दी ग्रेट. नहीं चस नहीं आ गई. ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ नहीं आवाज सुनिए यार, चंगे बंदे हो. BFT भी कला छड़ के टुर गया सी, तुसी भी सौ गए हो. चंगे बंदे हो यार, मैनू कल्ले नू फसाया जे अज. ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ चलो अज ते मैं हैंडल कर लिया, ते कल मैं आना कोई नहीं. कोई ना, अज तो मैं जिस तरह ही हैंडल कर लिया. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ अज थोड़ा जा डेकोरम खराब होया है. ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ वो मेरी वजह तो होया कि बस मैं को ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ ਗੱਲ. 2-4 ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ PTI ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ. ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਸਨ ਨਾ. ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਚਵਲਾ ਜਾਣ ਤੇ ਖੈਰ ਹੀ. ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਆਹ ਹੁਣ ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਸੌਂਈਏ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ. ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ और अल्लाह के वाले शुक्रिया बड़ी चलो मेहरबानी थैंक यू ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी. अल्लाह गोंदल हाफिज साहब दी ग्रेट. ओके, अल्लाह हाफिज.